Ndabasuje kandi abifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda. Ngende Jean Dodier Karinijabo tugiye kugaruka ku nkuru y'u Rwanda narwo rwatangiye gushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhitamo inzira y'imirwano. Leta y'u Rwanda iravuga ko nubwo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko bashaka ibisubizo mu nzira ya diplomasi, imvugo n'ibikorwa biheruka byerekana ikinyuranyo kuko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahisemo gukomeza imirwano ya gisirikare. Itangazo rya Leta y'u Rwanda riravuga ibi mu gihe imirwano hagati y'ingabo za Leta ya Kongo FARDC n'umutwe M23 ikomeje kuyogoza muri Rucuru, aho imaze gutuma abarenga 23,000 bava mu byabo kuva ku wa kane. Mu kiganiro aheruka guha BBC, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko nka Kongo bahisemo inzira ya diplomasi no guha M23 amahirwe yo guhitamo iyo nzira. Gusa yongeyeho ko igihe byaba bikabije batabura gukoresha ingufu kugira ngo bisubize ubutaka bwabo. Nyuma y'iminsi icyo kiganiro kibaye, imirwano hagati ya M23 na FARDC yarubuye muri Rucuru. Itangazo ryo ku cyumweru rya FARDC ryavuze ko barimo kurwana na Rwanda Defense Forces RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda cyihishe inyuma ya M23. Kuri uyu wa mbere rero Leta y'u Rwanda nayo yashyize hanze itangazo rishinja FARDC kurwana yifatanyije n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje guhakana ko ingabo za FARDC zikorana na FDLR. U Rwanda rurashinja kandi ko ibitero bishya bya FARDC kuri M23 binyuranyije n'ibyumvikanyweho ku mutekano w'akarere, harimo ibiganiro by'i Nairobi ni Rwanda. M23 na FARDC buri ruhande rurashinja urundi kuba ari rwo rwateye kuva ku wa kane ushize. Imirwano mishya igatangira nyuma y'igihe cy'amezi 4 y'agahenge mu ntara ya Kivu ya ruguru. Leta y'u Rwanda iravuga ko ibirego bihoraho bidafite ishingiro birega u Rwanda gufasha umutwe wa M23 bitakwihanganirwa. Itangazo rya Leta y'u Rwanda kandi rivuga ko rwamaganye ibikorwa bikomeje kandi bidafite ishingiro byo kugira u Rwanda impamvu y'ibibazo bya politike by'imbere muri Kongo. Mu gushaka kumenya iby'intandaro y'imirwano yadutse hagati ya FARDC na M23 guhera ku wa kane w'icyumweru gishize, navuganye n'umuvugizi wa gisirikare wa M23 Major Wiringoma. Ntangira mubaza uko byatangiye, mubaza kandi na gahunda y'igihe kirekire y'umutwe wa M23. Major Wiringoma twavuganye ku murongo wa telefone. Major Wiringoma, twumvise ko ingabo za Kongo zateye ibindiro byanyu, wadusobanurira byagenze bite? Le gouvernement est venu attaquer notre position avancée. C'était le jeudi à 15h25 précisément. Kuva ku wa kane ingabo za Leta zatugabyeho ibitero mu bice twigaruriye hari nka saa 9:25. Ibitero byabo byahereye ahitwa Sabyinyo neza Rangira, barakomeza no ku wa gatanu no ku wa gatandatu, ku cyumweru n'ejo ku wa mbere. Gusa icyo mbona nuko bashaka gucokoza gusa kugira ngo bashwiragize abaturage maze bahunge. Barabizi neza ko batakwisubiza na milimetero n'imwe yaho twafashe. Ibyo bakora rero ni ukurasa batumbiriye hari abaturage kugira ngo bahunge, ariko byose biri mu murongo, ntibashobora no gufata milimetero imwe. Twabasubije inyuma kandi tugomba kubakurikiraho bahungiye. Nous allons les poursuivre pour aller maintenant faire taire les armes là où elles crépitent. Vous êtes prêt à prendre Harandi makuru acicikana avuga ko M23 ngo ishaka gufata umujyi wa Goma. Iyo gahunda murayifite? Nous n'avons aucune intention de prendre une ville quelle ce soit, hein? Mais si nous allons le prendre, c'est pas nta muhate dufite wo gufata umujyi wari wose, ariko nitunawufata bizaba ari mu kurengera umutekano wacu. Ils veulent nous éliminer cette coalition. Donc le gouvernement utilise la coalition FARDC-FDLR. Ririya tsinda rya FARDC na FDLR, Nyatura na Mai Mai, bityo bakora badutera bagamije kutumara. Kugira ngo rero natwe twirinde tunarinde aho turi, tuba tugomba kubasubiza tukanashakisha intwaro aho bavuye. Umujyi rero wari wose tuzageramo tubona ari ikibazo ku mutekano wacu, tuzawufata tunafata intwaro zose zihari. Sans contrainte, nous y arriverons et nous allons récupérer cette ville et de surcroît prendre toutes les armes qui y seront. Aussi, vous pouvez nous dire à propos de hanyuma muravuga iki ku makuru avuga ko hari abasirikari bagera muri 350 bo ku ruhande rw'ingabo za Kongo biyunze kuri M23? Exactement, ça c'est vrai. Ils sont tellement arrivés en Kyriel. Ni byayo makuru niyo batwiyunzeho abo basirikare bavuye ku rundi ruhande, baje ari benshi rwose ba FARDC baturutse mu ntara zose za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Donc, ils sont tellement nombreux qui arrivent de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. njye nari mpibereye ndi mu babakiriye nakubwira ko rwose baje bazanye imbunda n'amasasu abandi benshi baje nta mbunda n'amasasu bitwaje kuko bari bavuye kure nka za Kinshasa, Maniema, Ekwateri, muri Ituri. Ils sont venus de très loin, de Kinshasa, de Maniema, de l'Équateur, de yewe ni benshi rwose mu bihe biri imbere muzamenya umubare wabo ariko rwose ni benshi uwo mubare muvuga ni muke kuko ni benshi wa mugabo de leur effectif. Mais ils sont tellement nombreux. Les nombres que vous avez dit, c'est tellement moindre. Ils sont encore très nombreux, monsieur. Est-ce que vous êtes imisoro en train de n'amahoro aho ngaho mu mujyi wa collecter les Bunagana taxes ni mwe mu et bikusanya les cyangwa ni recettes uruhande là-bas rwa leta à bigenda bite? Bunagana? Je vous dis sincèrement, vous connaissez que non. Le M23, dans l'armée, dans le M23, nous sommes tellement obnubilés par le bonheur de notre population. Nous ne pouvons pas faire des choses ndababwiza ukuri pe qui doivent certainement murabizi ko twebwe nka M23 icyo dushyize imbere ari ibyishimo by'abaturage bacu sur la population. ntitwakora rero icyo ari cyo cyose kibangamiye abaturage kuko abatuye mu bice tugenzura ni ba mama wacu ni bashiki bacu ni ba data n'abaturage basanzwe bakennye ntitwabashyiraho undi mutwaro rero w'imisoro ariko ku rundi ruhande guverinoma ya Kongo yo irajwe ishinga n'ubutunzi twebwe rero abaturage nibwo butunzi dufite ntidushobora rero kubikoreza undi mutwaro Donc le peuple est roi chez nous. Nous ne pouvons pas donner encore des fardeaux à notre population. Major Lulingoma, tantôt on entend que vous avez Major w'ingoma mwanatubwira gahunda ubundi ya M23 y'igihe kirambye ni iyihe? Twumva ngo mwafasha aha tukumva ngo hari aho babambuye ubu ngubu harimo imirwano ariko abantu bakavuga ngo ubundi M23 irashaka iki? Mushaka gufata Kinshasa murarwana mwumva ko intego yanyu y'igihe kirambye ari iyihe? Quel est votre plan à long terme? Nous, ce que nous voulons, c'est le bonheur de tous les Congolais. C'est que nous voulons que le tribalisme cesse, la xénophobie cesse, donc l'épuration ethnique cesse, la corruption, donc tout ça, tout ce que nous appelons la mauvaise gouvernance cesse dans ces pays. twebwe icyo dushaka ni umunezero wa buri munyekongo twifuza ko irondamoko n'urwangano bihagarara n'ibyo bya ruswa impunzi zigatahuka kuko ni nyinshi kandi ziratatanye hirya no hino mu mahanga. Qu'est-ce que donc notre plan? Mais c'est notre plan que le Congo soit tellement un pays d'une, d'être appelé une nation. Donc muri rusange bareka ibyo twita imiyoborere mibi nibyo dusaba ku cyo mwari mumbajije rero gahunda yacu y'igihe kirekire ni uko Kongo iba igihugu abaturage bagatura batekanye ku butaka bwabo ku buryo nta munyekongo uruta undi buri wese akishyira akizana mu gihugu cye. Ni icyo rero twe duharanira niba mumbajije icyo dushaka mu gihe kirambye n'ibyishimo by'abanyekongo. C'est le bonheur des Congolais, que tous les Congolais soient à l'aise dans son pays. Twahagurukijwe no guhangana n'imiyoborere mibi kuko iyo miyoborere niyo soko ya ruswa, ubwicanyi, itsembatsemba, urwangano n'ibindi bitesha agaciro umuntu. Nibyo turwanya, niho hazaza hacu kuba mu gihugu aho abaturage biyumvanamo kandi bakabana mu mahoro basangira ibyiza by'igihugu. Kuko donc il y a un Congo digne de ce nom où tout le peuple doit vivre en harmonie et en paix. Donc il n'y a aucun Congolais supérieur à l'autre. nk'ubu ntushobora kumbwira uburyo umudepite ahembwa $21,000 by'amadolari, umwarimu wa kaminuza agahembwa $2,000 by'amadolari, hanyuma umusirikare agahembwa $100 by'amafaranga ya Kongo. Ibyo byose tugomba kubirwanya kandi dusaba ko hakwiye kubaho ibiganiro abantu bakicara ku meza amwe bikavugwa. Donc tout cela nous devons réfléchir. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait un dialogue, que nous asseyons autour d'une même table afin que nous puissions discuter. Puisque lorsqu'il y a des tueries, kuko niba hari ubwicanyi iminembwe muri Ituri, hakabaho gutsemba abanyamurenge, tugomba kwicara tugasasa inzobe nk'uko babivuga mu Gifaransa ngo rimwe na rimwe ukuri kubyara urwango. Ariko tugomba kwicara tukabibwira ukuri guverinoma. Nous disons la vérité. Comme on dit, parfois la vérité engendre la haine. Les gens n'aiment pas la vérité, mais qu'on s'asseye autour d'une même table, qu'on en discute, et nous allons dire au gouvernement des vérités. Major w'ingoma icyo mwita imiyoborere mibi ku ruhande rwa leta ya Kongo mushaka kuvuga iki? Le pays est dirigé par une coterie des aventuriers. Donc ce sont des gens qui aiment le luxe,
qui aiment le voyage, les villégiatures, donc qui aiment... Imaginez, lorsqu'un président de République nomme un officier général à un poste stratégique, un officier qui était mort depuis 2011. Can you imagine that, mon frère? Mais c'est l'État. Donc, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème très sérieux. Donc, même sur cette affaire, le président allait même démissionner, monsieur. igihugu kiyobowe n'abantu badafite icyo bitayeho n'abantu bikundirira no kwisohokera. Ibaza ariko aho perezida w'igihugu ashyiraho umusirikare mukuru wo ku rwego rwa jenerali wapfuye mu 2011. Ibyo urabyumva muvandimwe? Nuko hari ikibazo kandi kiri seriye. Ahubwo perezida yakabaye yarahise yegura. Perezida nawe ubwe ni umuntu uri aho rwose ubona ntacyo yitayeho, nkaho atazi ibyo arimo. Na minisitiri w'intebe ni umuntu wikundirira. Nimubona se abajenerali uburyo baba bibyinira mu minsi mikuru, n'abantu basajijwe n'ubutunzi baba bishakira kwikungahaza. Uzarebe n'abadepite dufite aho usanga bahembwa 21,000 by'amadolari, ariko umwarimu wa kaminuza agahembwa 2,000, naho umusirikare agahembwa 100 by'amafaranga ya Kongo. Ibyo urabyumva muvandimwe? Iyi repubulika ifite ibibazo bikomeye, aho abayobozi banatanga ubutumwa bubiba amacakubiri muri rubanda, bakica abantu bakabatsemba, kugeza ubwo no mu murwa mukuru guverinoma inanirwa, ugasanga haravugwa ruswa, kunyereza. Murabibona, ibyo byose birahari. Aho birukana abaturage mu mudugudu wose ngo nuko hari umusenateri wahaguze. Oya, tubeseriye rwose. Ibiba muri iki gihugu ntiwabyiyumvisha, kuko ni ibintu bitaba ahandi ku isi uretse aha muri Kongo. Haba ibintu rwose ku buryo uwari we wese yakwibaza ati ese ahaba leta? Rwose nta leta ihaba pe. Ibyo rero niyo miyoborere mibi, aho umuntu yiba miliyoni 50 agafatwa akajyanwa muri gereza, ejo perezida wa repubulika akamusohora, bagakomeza kunyereza ibya rubanda batyo. Nanone nk'iyo bisha abaturage 60 ugasanga nta munsi w'icyunamo ushyizweho ku rwego rw'igihugu, bikamera nk'aho nta cyabaye, ariko ejo ukumva perezida ngo yagiye mu cyunamo ahandi mu kindi gihugu. Ukibaza niba aha agaciro abaturage bo bikakuyobera. Donc, vous voyez des choses qui se passent au pays. Les prisonniers mangent même de la peau de banane chez nous au Congo, monsieur. Si vous ne le savez pas, il n'y a pas de route. Ugasanga aha muri Kongo imfungwa zirarya ibishishwa by'ibitoki, niba mutari munabizi. Nta mihanda, nta mazi meza, nta buruse ku banyeshuri, abasirikare nta mpuzankano bafite. FARDC ukabona ni igisirikare kimeze nk'imfubyi zatereranywe kandi. Tout cela, c'est la mauvaise gouvernance. On ne gère pas bien ce que nous disons la République. Donc, les choses de la République. C'est pas bien géré. L'argent de l'État se trouve dans des poches des gens. Ibyo niyo miyoborere mibi no kutamenya gucunga neza ibya rubanda, aho amafaranga ya leta ajya mu mifuka ya bamwe. Ugasanga umukozi wa leta ari kugura imodoka $250 by'amadolari, ugasanga umujenerali yambara inkweto y'ibirori $4,500 by'amadolari, ugasanga aragenda mu modoka $60,000 by'amadolari. Uribaza ni iki kizima mu by'ukuri kibera muri iki gihugu? Abanyabirori birirwa baryoshya, ukabona umudepite n'uwo kwirirwa byina yikuramo amasuti ari kumwe n'abajenerali, ukabona rwose nta kigenda muri iki gihugu. Hari agatsiko kafashe bugwate abaturage, bifata nk'aho bo bavuye ku mubumbe wa Jupiter, bafite amafaranga, bibera mu iraha, bafite byose, ariko ugasanga abaturage bakennye muri iki gihugu. Nta na kimwe kiri ku murongo muri iki gihugu pe. Qui a pris le peuple en otage, donc qui se considèrent comme ils sont sortis de la cuisse de Jupiter, donc ils ont l'argent, ils ont tout, ils ont les luxes. Non, mais le peuple est tellement pauvre dans ce pays, donc le pays ne va pas, messieurs, rien ne va dans ce pays. Hagati ariko ingabo za Kenya zari zoherejwe gufasha za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'imitwe yitwaje intwari irimo na M23, zo zamaze gusubira iwabo ku mpamvu zitarasobanuka. Hari ikinyamakuru cyo muri Kongo cyitwa info.cd kuri uyu wa kabiri cyatangaje ko gifite amakuru yizewe avuga ko izo ngabo zasubiye iwabo bucece. Wabahaye amakuru ngo yagize ati n'ibiribwa MONUSCO yari yaratanze ngo bitunga ingabo za Kenya byamaze gusubizwa. Ingabo za Kenya zibaye zarasubiye iwabo byaba ari ikibazo gikomeye mu mubano w'icyo gihugu na Kongo yari yizeye ubufasha bukomeye bw'ingabo z'umuryango Afurika y'Uburasirazuba mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko M23 imaze amezi 4 yarigaruriye umujyi wa Bunagana.
Mu kwezi gushize ubwo yari mu nteko rusange ya 77 y'umuryango w'abibumbye, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabwiye itangazamakuru ko ingabo za Kenya zamaze kugera muri Kongo kandi ko zizafasha FARDC gutsinsura M23 mu mujyi wa Bunagana. Nubwo umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wijeje Kongo kuha ingabo zo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, kugeza ubu imikorere yazo ntirasobanuka kuko iza Kenya n'iz'u Burundi zo zatangaje ko zageze ariko nta namwe zatangaje ko zinjiye mu bikorwa by'imirwano. Kongo yatangaje ko idashaka ingabo z'u Rwanda muri ibyo bikorwa kuko ishinja u Rwanda gushyigikira M23. Ingabo za Uganda nazo zisanzwe muri Kongo ariko mu bikorwa byo guhashya umutwe wa ADF.